Godina je kišna i u većini područja padavina je više nego inače. Već vidimo da ovo uzrokuje velike poteškoće sa borbom protiv bolesti. Na puno mjesta je list vinove loze počeo da mijenja boju, što nije dobro. Zbog toga ćemo danas reći nešto o mjerama sa kojima pomažemo biljci u borbi sa bolestima. Možemo slobodno reći da je jedna od važnijih operacija u vinogradu koje morate obaviti sami jeste uklanjanje zaperaka, odnosno skoro potpuno uklanjanje jednogodišnjeg izdanka drugog reda. Pa prvo da kažemo šta je to zaperak. Zaperak je dodatni izdanak koji se formira u pazuhu lista. Postoje zaperci prvog reda, zaperci drugog reda i oni koji se formiraju iznad njih. Zaperak na prvom izbojku naziva se zaperak prvog reda, dok se drugi list koji raste na zaperku naziva zaperak drugog reda i tako dalje. Na primjer, ako smo uspravno fiksirali lastar na žicu rešetke našeg špalira, novi izdanci će se formirati u pazuhu listova tih lastara. Ovi izdanci su zaperci. Među vinogradarima postoje rasprave da li zaperke uklanjati ili ih ostaviti. Šta će se dogoditi ako zaperke ne uklanjamo? Neuklanjanje zaperaka dovesti će do prekomjernog zagušenja grma, što svakako dovodi do pojave bolesti. Uz to, zaperci koji se nalaze u zoni grozdova pogoršavaju oprašivanje. Hranjive tvari sa kojima se hrane zaperci bi se mogle koristiti za razvoj grozdova i razvoj glavnih izdanaka. A kako zapravo ukloniti zaperak? Postoji nekoliko načina na koje možemo da uklonimo zaperke. Neki vinogradari uklanjaju zaperke poslije prvog lista. To su zaperci prvog reda, a neki poslije drugog. Mi ćemo vam naravno pokazati kako to mi radimo, jer mi ne uklanjamo zaperke u potpunosti, a za to postoji nekoliko razloga. Prije svega, vijek trajanja glavnih listova iznosi od 45 do 50 dana. Ukoliko bi uklonili sve zaperke, tada izdanci neće imati dovoljno lisne mase za fotosintezu. Kada zaperak uklonimo u potpunosti, glavni pupoljak se može probuditi. To je onaj pupoljak koji se razvio u pazuhu lista, a jako je bitno da se taj pupoljak ne aktivira i da ne procvjeta prije vremena. Iz njega će se razvijati izdanak za sljedeću godinu koji će nam donijeti rod. Ako na zaperku ostavimo jedan list, onda će taj list da hrani taj pupoljak, što je jako važno za sljedeću sezonu. U slučaju potrebe, iz pazuha tog lista možemo po potrebi formirati zaperak drugog reda. To se može primijeniti ukoliko zbog bujnosti loza počne previše da deblja. Tada se može pustiti dodatni zaperak da bi namjerno opteretili lozu. Glavni razlog za uklanjanje zaperaka je taj da zaperci zagušuju grmove, zasjenjuju glavne listove te sprječavaju sunčevu svjetlost da dopre do njih, što dovodi do povoljnih uslova za razvoj gljivičnih bolesti. Grm vinove loze je tada manje prozračan i vlaga koja je pala na lišće može da utječe na stvaranje povoljne sredine za razvoj bolesti. To povećava broj tretmana, a samim tim i zagađivanje okoline, ali i činimo naše voćnjake zdravim. Ako se vinova loza uzgaja na špaliru visine 2 metra i ako je prva žica do koje se skidaju izdanci na 60 ili 70 cm, tada je dužina vinove loze
pod listom otprilike do 150 cm. Ako se zna da je razmak između listova od 10 do 15 cm, tada se može reći da će na takav izdanak stati 10 do 15 listova. Upravo ti listovi hrane grmove vinove loze. Inače, za uzgoj grožđa potrebna je određena količina zelene mase. Za uzgoj 1 kg stolnog grožđa potrebno je otprilike oko 1 kvadratni metar lista koji će mu osigurati potrebne tvari za sazrijevanje samih grozdova. Ako se gleda površina lista sa jednog izdanka, dobiva se površina nešto malo više od pola metra. Da bi grmovi i grozdovi imali bolje uslove za ishranu, potrebno je povećati lisnu masu. To samo povećanje lisne mase može se obaviti na nekoliko načina. Prvi način je da se uklanjaju zaperci drugog reda i na taj način dobivamo nekoliko listova na zaperku prvog reda. Drugi način je da se poveća visina zadnje nosive žice, međutim to može dovesti do poteškoća pri samoj njezi vinove loze. Problematično je obavljati tretmane kao i orezivanje uslijed zelene rezidbe ako je visina veća, a i izrada takve konstrukcije je složenija i skuplja. Postoje rješenja u konstrukciji u obliku slova L koja se često koristi na okućnicama. U slučaju vremenskih nepogoda biljka može biti oštećena, što može u slučaju da nemamo zaperke aktivirati pupoljke koji treba da miruju za sljedeću godinu. Zbog ovih razloga mi zelenu rezidbu vinove loze radimo tako da na izdancima prikraćujemo zaperke iznad prvog ili drugog lista. Ukoliko su listovi rjeđi ili ih ima malo, tada ostavimo 2 lista na zaperku. Ako su listovi dobro razvijeni, tada ostavljamo samo 1 list na zaperku. Sve zaperke drugog reda skidamo. Zbog veće gustoće slabije se vidi, ali pokušati ćemo pokazati kako to izgleda u praksi. Svi izdanci su povezani na špalir i prikraćeni iznad zadnje nosive žice. Otprilike gledamo da se ne prepleću jedan preko drugog. Na većini izdanaka formirani su zaperci. To su novi izdanci koji rastu iz pazuha listova. Također na nekim od zaperaka rastu novi izdanci. Ove zaperke ćemo odrezati u potpunosti, a listove na zaperku ćemo ostaviti. U ovom slučaju zaperak skraćujemo iznad drugog lista, odnosno zaperka drugog reda. Zelena rezidba je jako bitan korak u uzgoju vinove loze, ali i drugog voća. Prvenstveno je bitna za održavanje zdravlja same biljke, ali i za ostvarivanje veće kvalitete plodova. Uklanjanje viška zelene mase jako je bitno i treba se odraditi na vrijeme. U početnom stadiju rasta ovu mjeru možemo odraditi bez alata, trgajući rukama mlade dijelove biljke. A u slučaju da se sa zelenom rezidbom zakasni, tada je često potrebno koristiti alat za rezanje. Već smo govorili da zelena rezidba nije samo uklanjanje listova i viška izdanaka, već se ona sastoji i od uklanjanja i prorjeđivanja plodova.
U nekim godinama plodovi znaju biti preveliki sa puno bobica, što može stvoriti problem kod samog oblikovanja grozda. Zbog toga u ovoj fazi mogu se izvršiti korekcije. Budući da je ova godina dosta izazovna za uzgoj, nećemo imati puno zahvata ovog tipa. Nadamo se da ćete uspjeti primijeniti ove zahvate i sačuvati vašu vinovu lozu od bolesti i na taj način ostvariti bolje prinose. Pišite nam u komentar kojom tehnikom se vi služite, odnosno na koji način vi oblikujete grm vinove loze. Ne zaboravite ostaviti like ispod videa da bi podržali naš rad.